Pozdrav ljudi, ja sam Mario Gabudeo. U današnjem videu ćemo malo obraditi program treninga za razvoj snage. Naime, vi ste me isto uputili na ovu temu, pa sam odlučio da vam pomognem, da vam dam svoj program za razvoj maksimalne snage. Nadam se da ste gledali moj video, odnosno uvod koji je prethodio ovom videu, gdje sam objasnio da znači za razvoj maksimalne snage moramo raditi sa nekakvim opterećenjima koji su 80% od našeg 1RM i na više. Pa evo, sad ću vam ja polako demonstrirati kako to sve ide. Evo, prije nego što počnemo, kratko ću vam objasniti šta ćemo raditi. Radit ćemo serije 5 ponavljanja, pa 3 ponavljanja, pa 2 put po 2 ponavljanja i 2 put po 1 ponavljanje. Radit ćemo sa opterećenjima 80, 85, 90 i 95% od 1RM. Evo, sad ćemo krenuti. Evo, sad sam se zagrio i možemo početi s glavnim dijelom treninga. Sad ću vam prvo demonstrirati znači za trening prsa. Računat ćemo da je meni 1RM 100 kg, tako da bi vam lakše mogao objašnjavati. Prva serija će biti 5 ponavljanja sa 80% od 1RM, što je, ako je znači 1RM 100 kg, 80% je 80 kg. Evo, gotova je treća serija. Četvrta serija isto, znači 2 ponavljanja sa istom kilažom i onda idemo na zadnju seriju. Sad idemo na drugu seriju sa 90% od 1RM. Znači opet radimo dvojku. Evo ide zadnja, znači 95% od 1RM, jedno ponavljanje i to je to od glavnog dijela. Evo, sad ću vam još objasniti točno kako to izgleda. Znači, nakon što se zagrijemo, vidjeli ste malo s lekići, malo s praznom šipkom, malo sa nekim manjim opterećenjem. Krećemo sa peticom, znači 5 ponavljanja sa opterećenjem 80% od 1RM. Nakon toga odmorimo 2 do 3 minute, znači da se potpuno oporavimo, da možemo sljedeću seriju raditi kako treba. Onda imamo 3 ponavljanja sa opterećenjem 85% od 1RM, opet odmorimo 2 do 3 minute dok se skroz ne oporavimo. Nakon toga imamo 2 serije po 2 ponavljanja sa 90% od 1RM. Isto odmaramo između serije svaki put do potpunog oporavka i imamo zadnju kilažu, odnosno zadnju težinu 95% od 1RM, isto 2 serije po 1 ponavljanje. Sad uputio bih vas obavezno, imajte sa sobom partnera. Ja u ovom videu nisam radio sa svojim pravim
opterećenjima s kojima bi trebao raditi, nego s lakšim, pa je možda i malo lakše izgleda, odnosno meni je ovo lagano. Ali svakako ako su vama ta opterećenja već 85, 90 i 95% od vaše maksimalke, imajte sa sobom partnera da vas ne bi poklopio uteg i da ne bi došlo do ozljeda. Znači, odradili smo prvu vježbu, ovo je bio primjer treninga za prsa. Nakon što odradite prvu vježbu, ovaj princip, ostale vježbe ne radite na taj princip, nego radite nešto više bliže treningu hipertrofije. Evo sad ću vam dati neki primjer vježbi. Što se tiče treninga leđa, mrtvo dizanje će vam biti bazna vježba, znači kako je za trening prsa bench press, tako ćemo staviti za mrtvo dizanje. Opterećenja su ista, broj serija, znači 5, 3, 2, 2, 1, 1. Neću vam sad to sve duplo snimati, jer čisto da video ne traje predugo, da vam ne bude dosadno, sve sam objasnio što se tiče prsa, sad ću vam samo pokazati koje vježbe radite. Znači, ovo je primarna vježba. Evo sad kad sam vam dao primjer treninga leđa, sad idemo na noge. Evo gotovi smo sa prsima, sa leđima, sa nogama, još su nam ostala ramena. Bazna vježba će nam biti vojnički potisak i onda ću vam još snimiti 3 nekakve dodatne vježbe.
Evo, nadam se da sam vam dao primjer za sve. Znači, jedan dan radite prsa, drugi dan radite leđa, treći dan radite noge, četvrti dan radite ramena, to si rasporedite po tjednu i naravno vi si sami izaberite s čim ćete kombinirati prsa i ostale mišićne skupine. Uglavnom, samo ovu prvu vježbu radite na način 5-3-2-2-1, ostalo radite 8 do 10 ponavljanja sa nekakvim kilažama koju možete dići otprilike toliko puta. Što se tiče ovih manjih mišićnih skupina s kojim kombinirate prsa, ne znam ako radite prsa triceps ili prsa biceps, to isto nastavite raditi tako 8 do 10 ponavljanja, jer kod tih vježbi nema smisla raditi to 3-2-1 ponavljanje, zato što jednostavno nećete nikad moći pogoditi dobru kilažu, a i previše će vam raditi svi ostali mišići, a najmanje će vam raditi ti mali mišići, tako da što se tiče manjih mišićnih skupina, ostanite pri malo manjim opterećenjima i znači ponavljam nekih 8 do 10. Evo, ja koristim ovaj trening, puno mi je pomogao što se tiče napretka snage, nadam se da će i vama pomoći, budite mi jaki, uživajte. Ako vam se video svidio, udarite lajkić, komentirajte mi nakon nekog vremena kad isprobate program i javite da li je vama koristilo, da li vam je snaga porasla i to je to. Lijepi vam pozdrav, bok!